समस्त छात्र छात्री मानकु मोर जय जगन्नाथ। समस्ते भलरे रुहंतु, सुखरे रुहंतु, पाठ पढ़ारे मन दियंतु। तमर एना पढ़िबार बेल पिला माने तमे यदि पाठ न पढ़िब ताले कौन करिब? तेणु मन देई पाठ पढ़। आज तुम मानकु मु ज्यामितिर आयत क्षेत्र वर्ग क्षेत्र विषय पाठ कराइबी। आयत क्षेत्र सूत्र प्रथमे आमे जानिबा। जेउ चतुर्भुजर विपरीत बाहु परस्पर समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री ताको आयत क्षेत्र कुआ जाए। देख पिले गोटे चित्र होइछि, एटा होछि गोटे आयत क्षेत्र। आर विपरीत बाहु समान, एपट दैर्घ्य एपट दैर्घ्य एपटे प्रस्थ एपटे प्रस्थ। तेणु विपरीत बाहु समान प्रत्येक कोण 90 डिग्री। यही जो आयत क्षेत्र आर उदाहरण अच्छी बही मलाट खातार ऊपर आलमीरा ऊपर स्केल एमती सबू आयत क्षेत्र जीव। वर्ग क्षेत्र सेमती क्या कह जाए ना जेउ चतुर्भुजर चारटाक बाहु परस्पर समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री ताकू वर्ग क्षेत्र कह जाए। उदाहरण रुमाल, लुडु गोटी, स्टूल जो बस ता ऊपर धार, एगुड़ा सब हूँ चारटाक बाहु सामान। ये गोटे छोटिया चित्र होती, ये बाहु जेते ए बाहु जेते ए बाहु सेते ए बाहु सेते। तेणु यहाँ हूँ गोटे वर्ग क्षेत्र। आर सब सूत्र अच्छी। परिसीमा सूत्र, परिसीमा अर्थ चारि बाहुर समष्टि, चारिपट। क्षेत्रफल अर्थ भितर अंश। तेणुक परिसीमा केमती बाहर ना ये देख परिसीमा अर्थ चारि बाहुर समष्टि, दीटा दैर्घ्य दीटा प्रस्थ मिसई देले परिसीमा। तेणु एत थर बारंबार मिश्रण गुणन कह जाए। गोटे दैर्घ्य गोटे प्रस्थ मिसईकी जदि 2 रे गुणी दबा ताले आयत क्षेत्र परिसीमा बाहरी जीव। अर्थात 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ। सेमती गोटे वर्ग क्षेत्र सेहीपरी चारि बाहु समान। तेणु आर परिसीमा चारि बाहुर समष्टि। ता अर्थ गोटे बाहु जहाँ द्वितीय बाहु सेया, तृतीय बाहु सेया, चतुर्थ बाहु सेया। तेणु एत थर बारंबार 4 थर मिसेवा जहाँ गोटे बाहु गुणन 4 करिबा सेया। तेणु आर सूत्र होउची बाहु गुणन 4। देख पिला माने गोटे आयत क्षेत्र मु करिछि, तार दैर्घ्य होउची 10 मीटर, तार प्रस्थ होउची 7 मीटर। ताले तार परिसीमा केते? ताले हम परिसीमा केते बाहर करिबा? आम आगु जाचे आयत क्षेत्र परिसीमा दैर्घ्य युक्त प्रस्थ युक्त दैर्घ्य युक्त प्रस्थ अर्थात चारि बाहुर समष्टि। तेणु बारंबार मिश्रण गुणन कह जाए। आम गोटे दैर्घ्य गोटे प्रस्थ मिसई 2 रे गुणी देले ता परिसीमा बाहर जीव। तेणु गोटे दैर्घ्य होची 10, गोटे प्रस्थ होची 7, 10 7 17 ताकू 2 रे गुणिले 7 गुणे 34 मीटर। अतएव 10 मीटर दैर्घ्य 7 मीटर प्रस्थ विशिष्ट गोटे आयतकार बगीचार परिसीमा होची 34 मीटर। आ मन रखिथिबो अतएव लिखिया को पड़िबो। आउ कोन प्रश्न आसी परिबो ना गोटे आयतकार बगीचार दैर्घ्य 20 प्रस्थ 15 यार क्षेत्रफल केते? क्षेत्रफल यदि पचारला ना ता भीतर अंश दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान वर्ग एकक। ताले दैर्घ्य 20 प्रस्थ 15 गुणी देले हबो 300 वर्ग मीटर। आयतकार बगीचार क्षेत्रफल होची 300 वर्ग मीटर। बेले बेले प्रश्न पड़िबो तमर मनकर दैर्घ्य 18 प्रस्थ 7, गोटे लोक ता चारिपटे बाड़ देवाई 1 मीटर को 25 टंका खर्च करे, ताले से केते टंका खर्च करी बाड़ दबो? ताले एमिति प्रश्न आसिले बाड़ देबा अर्थ चारिपटे चारि बाहुरे बाड़ दबो। ताले चारि बाहुर समष्टि अर्थ परिसीमा। तेणु परिसीमार सूत्र पकेइबा। परिसीमार सूत्र होची 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ। ताले 2 गुणन दैर्घ्य होला 18 प्रस्थ होला 7। ताले 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ 18 7 25 25 दुणे 50। तेणु 50 मीटर हो गला टोटाल ता परिसीमाटा। प्रश्न कही 1 मीटर को खर्च हुए 25 टंका, ताले 50 मीटर को खर्च हम केते टंका? ताले 50 को 25 गुणी दबा। कहीं 1 मीटर को जना अच्छी 50 मीटर को बाहर कर। तेणु 1 रु अनेक
ଗୁଣନ 25କୁ 50ରେ ଗୁଣିଲେ 1250 ଟଙ୍କା। ଅତେବ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଟିକୁ 1250 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ବଗିଚାକୁ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ 1250 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥିବ, ପ୍ରସ୍ଥ ଜଣାଥିବ। ଯେମିତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 22 ପ୍ରସ୍ଥ 13 ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆୟତକାର ଜମିକି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ? ତାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଦେବ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ? ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ ଆୟତକାରର ବଗିଚାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ବର୍ଗ ଏକକ। ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 22 ପ୍ରସ୍ଥ 13 ଗୁଣିଦେବା 286 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 286 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 286 ଗୁଣନ 100 ସମାନ 28,600 ଟଙ୍କା। ଅତେବ 22 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ବଗିଚାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରି 28,600 ଟଙ୍କା ଲୋକଟି ପାଇଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆୟତକାରର ପରିସୀମା ଜଣାଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥିବ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଜଣା ନଥିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ତାର ବାହାରିବ ପ୍ରସ୍ଥ? ସେମିତି ମନେକର ପରିସୀମା ଅଛି 40 ମିଟର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 15 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂତ୍ର ମନେ ପକାଇବା। ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ପରିସୀମା। 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ପରିସୀମା। ତାହେଲେ ଏଠି ପରିସୀମା ଜଣା ଅଛି 40, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି 15। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ କେମିତି ବାହାରିବ? ପ୍ରସ୍ଥର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିସୀମାରେ 2 ହରିଦେବା, ଯେତିକି ବାହାରିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫେଡ଼ିଦେବା। କାହିଁ ଫେଡ଼ିଲେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମିଶାଇଥିଲେ ତା ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହେବ ଫେଡ଼ାଣ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ଥ ଜଣାଥିଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଫେଡ଼ା ହେବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଫେଡ଼ା ହେବ। ଆଗ କ'ଣ କରିବା ନା ପରିସୀମାରେ 2 ହରିଦେବା, ଯେତିକି ବାହାରିବ ତା ଦେହରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ବାହାରିବ। ଏଠି ସେଇଆ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପରିସୀମା 40, 2ରେ ହରିଦେଲେ 20, 20ରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ରହିଲା 5 ହେଉଛି ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର ପ୍ରସ୍ଥ।